Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo mga igsoon ini nga mga taknaa nga makahisgot ng sab kita sa mga pulong sa Ginoo. Asay naman ta mga igsoon nga kita nga may dawat ni Kristo nakabato na ta sa kinabuhi sa Dios. Nahimo na tang daghang mga anak niya. Sumala pa sa 1 John 5:12, he who has the Son has the life, and he who does not have the Son of God does not have the life. So katulang nakabaton sa anak, ang nakabaton sab sa kinabuhi. Ang wala makabaton sa anak, walay kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga kita dunay kinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo mga igsuon kay may dawat man ta ni Kristo nga anak sa Dios. So nining mga adlaw mga igsuon, hisgutan nato kining gitawag og pagbati sa kinabuhi. Manta makadawat ni Kristo nga atong kinabuhi, naa na pud tay bag-ong pagbati sa kinabuhi. So ato ni siyang tun-an mga igsuon, unsa man ni siyang pagbati sa kinabuhi, or sa English pa gitawag ni siya og sense of life. Side man ta mga igsoon sa wala pa tayo may dawat ni Kristo, naata sa daan nga kabuhatan. Sumala pa mga igsoon sa 2 Corinthians 5:17. So ang pagbati sa kinabuhi lahi ni siya sa daan nga kabuhatan mga igsoon. Sa daan nga kabuhatan naalang tay tawhanon nga kinabuhi, unya yutan-on ra kaayo mga igsoon. So ang iyang pagbati ani yutan-on ra pod. Naara ni nakatutok sa butang sa kalibutan, sa kaugalingon, wala ni nagtagad sa butang sa Dios. Nahigugma ra ni maigsuon aning yutaa. So, salamat sa Ginoo sa panahon nga ni dawat ni Kristo maigsuon. Gidawat pud nato ang Dios nun nga kinabuhi. O kini nga kinabuhi naa ni siya'y pagbati mga igsuon. Kining Dios nun nga kinabuhi, Dios nun nga gugma sabni nga atong nabatunan. Busa, we love to be with God to pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Apan, sa panahon nga atong nahuna, wala na natunong ani nga kinabuhi maigsoon, wala na natunong sa atong spirit. Sumala pa sa Romans 8 chapter 8 verse 6, na for the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. So kung kanunay ta naa sa atong unod, itong nahuna nakatunong sa unod mga igsuon, naatay feeling nga deadness, darkness, dili ta malipay sa atong kaluwasan. Nya sa dihang mamulong tag mga dili butang sa Dios mga igsuon, naa na tay pagbati nga supak na sa kabubuton sa Dios. Amen. Salamat sa Ginoo nga kita nga mga Kristohanon kanunay gid ta nga mag-set sa atong nahuna diha lang gyud sa atong espiritu. Sa tuyo nga ang atong pagkinabuhi bisan asa man ta, sa atong trabaho, sa atong panimalay, sa mga meetings, ang atong kinabuhi unta nga nagapadayag, naga-magnify ni Christ mga igsoon. And then di man kita kalikayan mga igsoon nga kita nga mga Kristohanon tungod kay ania pamanta sa atong unod, napaman ning kalibutan nga puno sa kadautan, puno sa pagpakasala, naa pa man ang kaaway, wala pa man natambog sa linaw nga kalayo. Busa nangita na siya pamaagi nga kita mawala diha sa pakigambitay sa Ginoo maison. So i-maintain gyud nato ang atong fellowship kanunay diha sa Ginoo. Sa tuyo nga kita magmadaugon kanunay. Tungod kay si Kristo madaugon. Siya ang Kristo nga namatay alang sa atong mga sala. Siya ang Kristo nga nabanhaw ug mikayab sa kalangitan. Ug kita nga nausa kaniya mga igsoon, nausa sab sa iyang kadaugan. Apan sa panahon nga napataani nga kalibutan, napataning unod, naapa ang yawa, mga igsoon, makasala ta usahay. Apan salamat sa Ginoo nga iyatang gisaaran sa 1 John 1:7-9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive us our sins and will cleanse us from all unrighteousness. Epektibo ang dugo mga igsoon nga mohinlo kanato, maghatag nato pure conscience sa panahon nga kita musugid lang sa atong mga sala. Kay ang sala nga dili mapasaylo katurang sala nga dili nato isugid diha sa Ginoo. Unya sa panahon mga igsoon nga mapasaylo nata sa Ginoo, atong tuuhan gyud nga ang dugo nagahinlo na nato mga igsoon og mabalik na usab ang atong tamis suod nga pakigambitay ngadto sa Ginoo. Og makinabuhi na sabta ning kinabuhi sa Dios nga atong nabatunan mga igsoon.
So salamat nini nga pagbati sa kinabuhi nga nagapahinumdum nato kanunay kung naa ba ta sa linya diha sa kinabuhi o naa ba ta sa linya na sa kamatayon. So ang 1 Thessalonians 5:16 mga igsoon atong basahon. Matod pa diri mga igsoon sa 1 Thessalonians 5:16 nga magkalipay mo kanunay. Always rejoice. And then sa 17 magampo mo sa walay pag-undang. Unceasingly pray. Unya magpasalamat mo sa verse 18, magpasalamat mo sa tanang butang kay kabubuton kini sa Dios diha ni Kristo Jesus alang ninyo. Sige ingon maigsoon nga kinahanglan ta nga magapasalamat ta sa tanan butang. Thank the Lord. Give thanks to the Lord in everything for the maintaining of our fellowship with the Lord and the sense of life and peace. So mo ni siya ang 1 Thessalonians 5:16 to 19 mga igsoon. So we should rejoice. Kinahanglan malipayon lang gid ta kanunay diha sa atong kaluwasan diha niya. Amen. Hinumduman nato mga igsoon nga Romans 8:28 nag-ingon, all things work together for good to those who love God and were called according to His purpose. So, ang atong sekreto mga igsoon para ta mag-success, mao gining kanunay nga magmalipayon ta diha sa kinabuhi sa Ginoo, magmalinawon diha sa kinabuhi sa Ginoo. Unya, kinahanglan dili kita mo bulag diha sa kinabuhi sa Ginoo mga igsoon, always setting our mind on the Spirit sa tuyo nga ang pagbati sa kinabuhi nato mga igsoon kalinaw og kalipay kanunay diha ni Kristo. Kay kung ang kinabuhi nato mga igsoon naa kanunay ni Kristo, langit ang atong pagbati. Apan kung wala gani tay Kristo anang atong pagkinabuhi, impyerno gyud na mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga siya nga atong nabatunan na apoy pagbati sa kinabuhi nga gihatag nato diha sa bagong kabuhatan sa tuyo nga ma-maintain ang atong pakigambitay kaniya samtang nagapaabot ta sa iyang pagbalik mga igsoon.